Badi maninko na kama ilan bal konton na bi fana sewota ngana nale kacha nga kibaru diala. Aliaje mim bakeri Senegal wolon Ousmane Sonko la histoire oti kuno aliaje le ko mansaya kilile tribunal Ousmane Sonko kolo kono atite dankuna katon a lon ko kalbante ya drone wanyun koto jamfal min bije pour ka ibulo ilaka mais mo ñimal nata ta feje ina kaccata i kay ko dal bawo sunkuto ko i futata kanne ite sita doro ye fon seniyandi parce que han aske ñaaw ñe ba politique wala asi fu ñaaw ñe yante fon seniyandi la Ousmane Sonko nata fo mo ni ba banko ka mo ñimmal diamu te i ñan téléphone kele diamo moy wala na sonta ko san mbati ngata nga ndankun kitindilla sa Ousmane Sonko funtita la sodo fo mo jumala sitar Sénégal ba man fo Ousmane Sonko la depuis Macky Sall la temps mo jumala sitar Sénégal ite mbira Ousmane Sonko e bo ka bi da tribunal mo man bula no mo ya damman filije donc na tar nu sobe ya ko banin kono bawo ni ba banko tamandila ika fero be kele memba fitno natla banko kan ika nak normalement inyanta willa no hanatra police lo wala gendarmerie lo ye ini Ousmane Sonko la avocat le diamu ya dube ni Ousmane Sonko bita tribunal anyanta tala nyadi le fo problème kana so dosiloka mais ignorta le ya kide koy dati je comme natra Ousmane Sonko au moins comme ntelo wala comme modo non ça itata fo silo kan Ousmane Sonko e silo mi muta a futata je ikay ko hani ikana tambi wala nte lafale yeta cornicho le batambi la wala adu nyim fo ninke ala ya sole ala ya som le katu jama jama ika jamfal min sita kama ka jele adu wala mol ka fole parce que au fonctionnaire wala no woto ay mol jama le long ou administration kono to bi fon dol fon ba administration kono bi ma hañile ka diam dron mais ini son kono wala na ta fa ici hakilo Macky Sall la parti au APR ye molle ta ye joko dola ye londi o cornichol do ni futata ye dron iba sapilal kane kelo balandi je ten tellement jiki ko polisol min bije ibe kantanola kabri Sonko yo moy Sonko ko ko te tala aussi lola yara fan ni ko be ni aje aketa yalo ni wato assemblée nationale ye plénière kele ibenta i kachata ko Ousmane Sonko e ka avme immunité parlementaire loi mondiale assemblée nationale mondiale pour ka protéger ibo loi ibo bondi la kan mais ñu ko fon ko no ñon kesi afana bigel mais opposition député de opposition ya battu les faux kunu somanda talent c'est une talatema itata conseil constitutionnel et recours ok adu recours ni akedron wono assemblée nationale ay Ousmane Sonko la immunité parlementaire o men boni woto aman nafa soto côté ke ba londi la le folo donc ni a londi cela veut dire que Ousmane Sonko na diata atité dankunda nu kitindira la kuno mais comme il y a muté hakilo ko nu ko ni Ousmane Sonko na te dankun kitindira la iba fero bekela dron ye kuboya ka min batna le ba butala ka ima abutala je ba ilo kule tinyata wala ne nyin kalabante yake ye gendarmerie o dablandi nyin kalabante yako na nim police foi ici Ousmane Sonko si afo ko nti tambila nyin silola ye loaka bari mene fon ye mol jakal Ousmane Sonko la avocat kabriya lonne ko silo dedetale
e téléphone yele auto male tata fo kitindir la mi Ousmane Sonko convoqué kunu e kay ko ntel de tardé tale sa est-ce que sinon ma koy nole Ousmane Sonko hana tardé na nata ina ici o kay ko ku problème tije e kay ko est-ce que ntel sita nole ngam fansu woto ta nga fero beke nga funtindi hani mol malo nga natina kitindir la ko bismillah woli la auto mala itate wotumo la ya jete nali portale jubal ni video la ka je ni Ousmane Sonko lote badiyama wotumo le ko Ousmane Sonko ye ko be sa Ousmane Sonko mon bala mais kalri Ousmane Sonko fundita fa bitala avocat la auto to wotumo lon police ke da lota kay ko non itita la côté ke parce que na nyaton kol ko ngane blayeta mbe mutalale nyesamba garde à vue parce que il y a trouble à l'ordre public c'est-à-dire il y a fitino nati banko kan ko gendarme dol fon biye GIGN mo le kuliya ke la me kunu ya hakil doya baleke ngale ya le fon gendarme do ay Ousmane Sonko milk Ousmane Sonko garde ka grenade ta ka brala ala den ko kono wo nyanta ka porte plainte le ya bay gendarmerie fon ni silo bakere bari ali alon tel ni nte den kany min be voter ni Ousmane Sonko tan de journaliste to buka mais tonya na foto de wado to mo ka fole min ba soto ja soto je nyim ko be Macky Sall ya cité ma fo ko de ni viol ko min fo atelier mais bi Macky Sall me yitandi mo le Sénégal wolon ate momo politique momo ka politiko ka lonne ko sini somoni na lota aba koli ala maltron aka fero bekele ayni ay kuboy kan min batina la ibe hajotinga ko al nyetal Karim Wade la kal kabri Ablaye Wade boyta ya Karim Wade muta bari ko le ko momo wani lulu e ko wolle Sénégal ko do sunya mais mo le muneje mais comme ate amira ko Karim Wade ba dargari no wato nyami na bulo mata Karim Wade la dron min laf ala fa min nay wasotole ko dol be wol mu kuya bara Karim Wade muta ya soron bar hani sinya killing inene man kodi le bondi si kayit le bondi tatal tubab du dunya karo be ben mota fo la ko yini muta Karim Wade buli kay nyine sunya mo jumali aje ye mo soron ye Karim Wade soron Karim Wade ba banko mintote ni ara banko minto wala procureur le avion malaya na fo Dakar suta ba ye passeport dada Karim Wade ya iblani auto kono e kay ko dita mo jele ya funde de aéroport ko ne kay fundi banko to mom alko momi anyanta milliard keme nyon jolale sai alteli o bundi banko kan woto anyanta o kono min be jola banko kan o manke nafat alsi kalbante ya fulo je wala woto min be blata kono tu altel ko le kodo sunya muna bi Oumar Sarr manke ministre ti Macky Sall gouvernement ko adum hani bi ima ko senyan te pourtant ko afana adabo mo l'économie le kodo sunya ni ministre de l'intérieur mimbi Antoine Félix Diome atel Macky Sall ya tel bulano atel que ñu ku furi ngol bek adena natal Paris ja anata Paris anata comme ay tiñaro ki Sénégal ay Karim Wade ñol to tiñay ko bek anata Paris ja anata Paris ay journaliste sol tubab journaliste sol bendi wol natan telekili fanam fata gente ni wolu Moussa Diop journaliste Sénégal don ten no bentay bari wonu ni Antoine Félix Diome anala avocat ici tale ka Karim Wade tiña i kamera ko sa no ye kukuto leje Karim Wade la ko comme ça ñun tubaab journaliste sol français ça fait no le pour que Karim Wade tiña wotmolo ntel nata diamotan kay ko mete e ka ñim min voté mais ñi manqué information du Sénégal ñim ko ñi e ka ñim min be voté tout o voté mu ni asabu bi nata je ka ñim ko mo he wolo ñi kendi wonde wonda amaluta parce que anata min na ngati nyaade
isel ni kalbante ya ko don jel Karim Wade bota je mo be ya jel Khalifa Sall ay tourner fula ta tamba ma fon la kabri ya je ko Khalifa Sall he moro mo jamal fundita Khalifa Sall nyoma e kay ko Khalifa Sall e ka ni minga arrêter amanso parce que ate ko parti socialiste bo warade nyami il ta kasa no affaire comme affaire mi alon ko 2008 lo ye politique fo wotumo long e wilta ka Khalifa Sall ka bla noma ka tinya ka kele ka ko beki tout pour kal hajo tinya ya sono sa ye bani Khalifa Sall nyama e ko Ousmane Sonko fo sa muno bar kunun aliajel foninkel wiltale i kelta kata Dakar zigen sor karo bela moment soema mais marge tout ya samba kaso fo sa mo nyande silale mo kilin ka wili aka dimba mala banko kam mais ngamere fond normalement hada Ousmane Sonko le la fa ka dimba mala banko kam Macky Sall ba bi atelo président de la République odi anyante fero bega dimba kada mala banko mais ni Macky Sall fond le ka dimba mala banko kam ako mota ni mi momin diata ya droit eta e bulo dimba kono ako mota fen fula sa ni mol basir nje baful ha al justice obla ayala doko al justice obla al doko wala mundi ngo wo bajo kamara bimba cour suprême muna mala retraite ota ngo Macky Sall le affilié aka ayala moleta e londi nyim procureur de la République hana kay ko ifama kunkunta sa fama kunkuntu o Mamadou Seck kunu mi Ousmane Sonko convoqué afama fatale ama fama fon la saya ma muta fenti abrata nyim ko no banko watdo pour ay dada il faut momo ya kafni o tembolon banko pour ay tilim bali ay banko kan il faut momo ya tembolo ni di am ta domandi ikol ko nyirka badim fasal defo nga APR na ter jama so to jele mais ni di am ha bawo albe mu ma fam mo kilinit mais bien sûr mais Ousmane Sonko hana atar Casamance ko lo nyaaw ya natar nu imam boya kan mais data la koto parce que ndene ma wote Ousmane Sonko da fa kelati mais muna na sa wandi dum ika boya kan iko mota fa wala mundi iba journaliste o dol taliba kodo taliba jurmile bulu min diate ba safela be la radio taliba maralje be fen ko kati mais tonya ko ya jisan ika modo jela hana la chaîne YouTube mol min ka jube dora ibuka télé dol jube parce que bi mol kunin tale mol man la fi tilimbalia adu meta ka fale len ka fale ko nyim banko tilimbalia la bani kelonat la nyim banko tilimbalia wol ba kelonat la nyim banko ka adu natar wo kelo le batna la banko e tiling abasot la parce que mil kake Sénégal man fi siete non mais mo client na mais i doko ke ni ele doko ke nyanta kele nyami mais Sénégalais le fombo bi le ko ntel de nyinda e doko minke mam pare nga bondi mansiala mbabula le mansiala mais mille fonam ko dafa kele mansati parce que ya mirete minke amam betia mais fili je momo na la kharjelo mais te ka wili dron min penke de ko ya kankuntu ça monetar siri ni di am ta dron ko ha bawo ibe mu ma fan kilkilité be mu Casamance ko di wala régionaliste ils font le cas venir régionaliste ya diata ñene régionaliste mais tonya mu kilineti parce que Ousmane Sonko fa ya fo la ko nte hani mu Casamance ko di me yelo be mélangerie ne katumba ma bota yindla to karira ya e ko be ita téléphone fo hadi kanyin dindigol min muta ni e munda kasoto e ka fo ko ite mu mandin ko ti fo mu jolal ti fo mu nyinati wo be pour ka yitandi ko nyin Casamance histoire Ousmane Sonko mu rebelle
ali ya lo ni moka ni tonya nata ni mo mafu lunkili ibe bulo la je adun tombi mole ke kuliya kela mol ke kuliya kela mol mi ne fe yara parce que ya lonne ko wato mi ne nyantela alpha ya kele i manson kak ngala le kunu wo préfet bimba Dakar i kamira sila fimu i kamira sila fimu aba sauna aba borla préfet mumen wo be tout ani ministre ba diam la dron pour ka fenki mais Ousmane Sonko ni ko Ousmane Sonko ye ni sunkutu ndimu violé mais kabri ni kumo fota ni sénégalais elta sénégalais jurmo be ni avec afoto nyante mais ngolo ko fo Ousmane Sonko fo wali olon fo fenne babulu nate ko moli alkete ndro mol ko wol nyam non mol hakilo belal parce que kabri ko Ousmane Sonko boyta ni sunkutu ndimu kan mais ko al fotale mol ka moy mais ni aji bi mol ko complot lo mais kule asa bunko ni sunkutu ndimu kabri a bota water couvre feu ko 23h 11h ma fon suto la fundita korda ko adum kabra funda je ni auto ba kat kato la ni patron auto wala na ta kakam mol le ba ko mais muna na sa etel wo mol min na ta ni sunkuto mi a lon ko fen ta lon ko munte jumal mi na o kamala heure la parce que ni ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ala muso ba e fon ka fulu ni tak suuf ak ika muso ni ne muso futule ka nuku wo mu avocat wala ni ko be pasar ka gol be bla nyon kon fo ala na ta ke ko na nan ko ni ko ba mo kelela ala le sembo warte ate fo ta tele fo wo muso ka fa Georgian ata tele fa ba ni message o kiola alo fa janka malon fa ke malon ba ministre de l'intérieur atata trompé à qui maître Bamba Cissé ou même Ousmane Sonko l'avocat ka foje hane masono mais nsa totinya nsa batandi comme ça morsi jutoal atel le ka banko tama al ka banko tama da bo kalbante ya bir mais ko le atna mor ko ni mu complot ba katu ni gendarmerie ye enquête au procureur de la République et enquête au gendarmerie boule mais mol be yalo ni ko nama enquête au gendarmerie boule mais milliers ni ko be ke tout mol bita jela mais manso wala ye pour ta rapidement ya bondi gendarmerie boule ya samba juge d'instruction ko Mamadou Seck ko meta ka falele injustice o tilimbalia wal ka setano na de banko ka ali yalo ne tubabol fon ka me état tubabol ya karni ya wolo ka tilimbali ya bondi banko kan wolo état la do ku folote kadu ya je foloto no sembetiol mindiate ka woleke sembetio ni ko do be bulu e mu sembetio de mindiate ya mais kabiri mol nata d'accord ko nga état ke ngani même fa ta magi Sénégal don ba état l'histoire ol fola iko sa nga état londi état lu mi a lonko mba fero be kerale silo nga londi mo be ba tamo de silo mina ikete ke fentioti imanke fentioti ni fentio manja nyana ka ala fentia itandi wala ka ala sembo itandi ka tama fentan ka donc aka équilibre ol nati banko ka barbi mimba Sénégal ni ajube isa lon ko état dévoilé état tignalé parce que équilibrement sur ça sembetiol bi ni ba appel ko mo be ajele kuno kata ka fonding kel ni sembetiol kamela nyobori nalno ka kodo dila pap alefon ya fa lefen ko ay liste do bodi ko momo wil saba doli ba iba falol dile doli ba pensifa be dile pour kata kele monne ne o jëm police ol fo ni gendarmerie ol fo ni ka do ko woto san jumal ke dimba mala banko ka ni journaliste nafikol iba villa iba ful ha ni ifele ba mo le fe on gende ba mo le fe nyal wala nan kale ko banko ka momin ba mara banko marola
wala ñanta fero be kala fitna na boy banko kam parce que nim fitno boy ta banko kam conséquence folo mi te min ka banko ta manda ka boy te ka ni e fitno hade suti yo fo ye fitno ka de ka dimba male la korda ko no jumal folo ba toran mais wala na makisal ñante fero be kala aka fitno akana bal mais ate a jartare ala intérêt dron a jartare ala intérêt ka fitno mala banko ka wala mundi bari ni Ousmane Sonko ngamera ika min fora binki ma diwlo parce que min fora ba ate yalo ici Macky Sall font le coup kala mudajele Macky Sall le font l'autre ka te 31 décembre akwa te modol bi ye banyim banko kan ni idunta problème kan pour kate ke samba ke kitindi a téléphone ka bulo laje kato aya lonne ko ni ye kitindi ye samba tribunal aba fitno nat la banko kan fo kunu min keta Ousmane Sonko la kar fitno man na banko ka adu mobe ala nuko tawnte ala jamfalo complot ba nyinko kon muna na ma fo ali nyinko arrêté nyimbe mu tourner après bi vaccin ni coronavirus ni vacciner ko be mo nyinata ala fan mo nyinata ala mo be ba nyinko yalo afole mandia banko kan ni nga ni Abdou Mbolje imam fenelo ikani molje miya lonko ni ya hambay ñol imam tous les longs ina anata akamina ta karam France jaman tous les keno bi wolle ka banko tamani ni ibitala plateau teleto iba fanial fula je ba cool be fula kunu comment dirais-je ato fondo ni mo sifa ni Abdou Mbo kalo teleto ka fu mole ha ni kalabantel ni nerviole min nati fo ko mutonyal ni ministre de l'intérieur aba fal fanial c'est-à-dire que mo be nyaba minkan ika soso e wolsi ko fu mole elala mo be nyalo te minkan ko to nyante ni tellement mojo min nati te mo be yaje kanaka dindingol busa ka fenko be alors que wo police ni gendarmerie la dokol ko alingan city mo kana son ka tawnte ya wa Ousmane Sonko adu mo min be ka nyim fa manki ko mu Pastef militant nte ni Pastef ma nyonjele nen ma wote Ousmane Sonko bari ngan city min ba sot lay soto parce que mo kili ou mo dantan pour Macky Sall e contani ye matron iba banko bulo le nyonka mol ba sirim be jubela iba fala tombi do la fa alini ala bla nyona et comment yo mbadi mandi kol na kamela mbe danale jane alkanute sefsila wal na alka kachanu na min fale watni wat bukat na ran alka kacha mais si min fale alal bilal yal tesiti adu metale ça fait kabringa ni émission fo neta fa ngolo ko ntel nyantale fero bekele yen kulia Sénégal mbele dental nyantale mol kulia adu moni moye feya a je nyalt yo wassalam Vaya mi su corazón